উঠাইছে ফায়দা উঠাইছে কালকে ডবল লিড হয়েছে মিস করলে চুপ কর তুই তো চুপ কর আমাকে ছুটি যাবে না আই দোলটা কিন্তু মেলা ভালো ও ভাই তারিফ করছি না মেদুলটা আইছে মেদুলটা আইছে এ গেছে মার ওই সিলে কাটিছে বিপুল তো আমজাদ বিপুল এই যে একটা গেল 2 পয়েন্ট लीड हारवली से कत लीड साइड 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 खाल पूरी खाओ खाल खाओ साहिल साहिल कोई दे साहिल আমি তো লেখতাছি এলে কার নাই দিছি কনফার্মেশন না লাগে দুইটা সাইড তিন না ওই এনি বল দে এনি देखो झूठला हम जाते मेरा कोई मिस्टी खाई था मम्मी गेले हां सर रे 1 पॉइंट দিয়ে থাকতো 1 पॉइंट হয় 1 पॉइंट আর লিডে থাকতো আর মিস হয়ে নাই यही का गच्ची का लाल लिखो एक तो शुद्ध कर सुनो हां उला जा रिंग टच करा कम से कम कष्ट सब शुट ना बुझ ना बिल्कुल ना 2 पॉइंट मारे तू टाइगर कर ओहो अनिकेत दा कोई ए जे हेलो गाइस आई एम हियर ए मी काउसर भाई वीडियो ब्लॉग ए काउसर भाई हमारा एसके काउसर भाई एसके ने दुकान दे एसके दो हेलो हमारा नाम काउसर काउसर बोल ले काउसर से ना बोलिंग ना काउसर गुरु सर बिल्कुल ले पास मारे काउसर से बिल्कुल ना एने तू দেখতাই তো কত গোল নিতেছে ভাই আমনের হাই শুট পাইছে কালকে তো খেলা কি হইছে রে পয়েন্ট লিড আছে আর বলি চাই না পাস ভরিয়া না ভরিয়া ওন্দিকে মার হাকট মার হ্যাঁ ভরিয়া 8 9 কত 8 17 আর এনে 1 2 3 4 5 6 12 17 5 পাঁচে না বলা একটা 3 একটা 2 দুটা 3 শুট হলে লিড যাবো বাবা তুই জি কোন কি ভাই মধ্যে একটা হাফ গোল এটা 5 পয়েন্ট এনবিএ না হাফ গোল 5 পয়েন্ট নাকি এনবিএ না সিজর আছে তুই সিজরে দেখছি আমি ওখানে জানেন গেলি না ওই যে খেলা শেষ